Good afternoon guys, welcome to Paracale Airsoft Tactical Philippines, Samar, Catbalogan. So para nagbibilingan branded nga second hand para mga nagpakiana, adi po natin sa nga unit na branded po niya second hand pagpapagad nila nagagamit. So package niya is 12K. Upod ng battery nganin charger nganin usa ka bag nga babies 4,000 shots 12K, pero kung unit la is 10K la, kung unit la 10K. Dinala po nga December nga offer. So para mga nagbibiling grab na la po niya ay yan la po nga December. So trong ko 10K pag unit la, pero pag package upod ng battery charger nganin usa ka bag nga bibis is 12K. Nakalay po na niya kung package lipo battery. So message na po kamo mga sir ma'am. Paracale Airsoft Tactical Philippines, Samar, Catbalogan. Message na po kamo. Thank you.